सरस्वती पिला माने समस्त को आम चैनल को स्वागत। षष्ठ श्रेणी पिला माने तम मानकर आज आम सप्तम अध्याय विषय संपूर्ण प्रश्नपत्र डिस्कसन करवा। चैनल रे नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करिकी ऑल नोटिफिकेशन रे ऑन कर दियंतु एवं वीडियो भल लगिले लाइक करिनेबे। तो पिला माने तम मानकर आमे षष्ठ अध्यायर मो जीवनर अभूला कथा विषयर समस्त प्रश्नपत्र डिस्कसन करि सारिछे। एही वीडियो रे तम मानकर आमे सप्तम अध्यायर उत्कल संतान विषयर प्रश्नपत्र डिस्कसन करवा। ठीक अछि, तो चलो देखिबा तम मानकर प्रश्न। तो देखो पिला माने तम मानकर प्रथम प्रश्न रही निम्न रे दिया जाइतिबा प्रश्न ठीक उत्तर पाखरे तारा चिन्ह दियो। निम्नलिखित केउं धाड़ी रे कवितार मुख्य वार्ताटी प्रतिफलित हेउछि। फास्ट रहिला सागुणा बिलुआ चिकित्सक अटंती। सेकेंड रहिला तोषा मद कले जातिर उन्नति हेब। थर्ड रहिला पूर्वपुरुष आम कर्म देखि खुशी हेउचंती। फोर्थ रहिला उत्कलर पूर्व गौरव और पूर्व महिमा थिला उज्जवलमय। पिले देखो आर उत्तरटी होउची पूरा लास्ट जोटा कि तमर अछि उत्कलर पूर्व गौरव और पूर्व महिमा थिला उज्जवलमय। तो पिला माने एठी हम स्टार चिन्ह करि दबा। ख नंबर प्रश्न को आसिले पिला माने उत्कल संतान भावरे आम मनरे गर्व आसे कारण आमे पूर्वपुरुष। प्रथम ऑप्शन रहिला गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जय करथिले। सेकेंड ऑप्शन रहिला तोषा मद करी आम जातिर मान बढ़ाउथिले। तापर पिला माने आसिला जातिर उन्नति पाई निज स्वार्थ को अग्राधिकार देउथिले। तापर पिला माने घ नंबर रहिला निज को भीरु बोली अन्य आगे परिचय देउथिले। तो पिला माने आर सठिक उत्तरटी हेउची प्रथम ऑप्शन जोटा कि तमानकर कौन अछि ना गंगा ठारू गोदावरी पर्यंत जय करथिले जोटी कि आमको स्टार चिन्ह दे दबा। तापर प्रश्न हैला 2 नंबर कहूची तुमे एही उत्तर गुड़िक काहेकि बाचिल तार कारण सांग मानक सह आलोचना करी लेख। तो पिला माने आमे एटी जो सब उत्तर गुड़िक बाछिले सेटा काहेकि बाछिले एवं ताहा विषय बही रे जदि किछि भी सेमति लाइन अछि से सब विषय तम सांग मानक सह आलोचना करिब। तापर पिला माने आसिले मिलीमिशी जोड़िबा। कवितारू किछि किछि शब्द निम्न रे दिया जाइछि ता पार्श्व रे शब्दर अर्थ व्याख्या दिया जाइछि। दल रे आलोचना करी एहा को मेल कर। मिलाइबा समय रे तुमे शब्दकोश इंटरनेट बा शिक्षकंकर सहायता नै परिबा। तो पिला माने देखिबा बे तम मानकर को शब्द देइछि एवं अर्थ व्याख्या देइछि। ठीक अछि, तो चलो तो देखो पिला माने शब्द भितर देला जननी सब वीर प्रसविनी मही विस्मरण। अर्थ बा व्याख्या भितर देला पृथ्वीर अन्य नाम मनुष्य मरिबा परर अवस्था जेउ माँ वीर पुरुषों को जन्म देइछि मने न पड़िबा बा भूली जिबा माँ बा जे तुमको जन्म देइछंती। तो पिला माने जननी कौन हेबो ना जननी होउची माँ जे तुमको जन्म देइछंती। सब माने पिला माने होची मनुष्य मरिबा परर अवस्था। वीर प्रसविनी अर्थ पिला माने कौन ना पिले वीर प्रसविनी अर्थ होची जेउ माँ वीर पुरुष मानको जन्म देइछि। महीर अर्थ होची पृथ्वीर अन्य नाम। विस्मरण अर्थ होची मने न पड़िबा बा भूली जिबा। तो पिला माने आर आंसर देखि नेला जिबा आ पर प्रश्न को। देखो पिला माने तापर आसले पद्यांश उपरे आलोचना कर।
କ'ଣ ରହିଲା ନା କବିତାର ଗୋଟିଏ ପଦ ତଳେ ଦିଆଯାଇଛି। ସେହି ପଦଟିକୁ ପଢ଼ ଓ ବୁଝ। ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହ ଆଲୋଚନା କରି ଉତ୍ତର ଲେଖ। ତ ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟଟି ଦେଇଛି, ଉଠରେ ଉଠରେ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ଉଠିବୁ ତୁ ଆଉ କେତେ ଦିନେ, ପୂର୍ବ ଗୌରବ ପୂର୍ବ ମହିମା ପଡ଼ିବନି କେବେ ମନେ। ତାପରେ ପିଲେ ଦେଖିବା ଏହାର ସରଳାର୍ଥଟି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତମମାନଙ୍କର ସରଳାର୍ଥଟି ରହିଲା, ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟରେ ମିଶି ଯାଇଥିଲା। ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ବୋଲି କିଛି ନଥିଲା। ତେଣୁ ସେହି ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏକତ୍ରିତ କରି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍କଳ ପ୍ରଦେଶ ଗଠନ କରିବାକୁ ଉତ୍କଳ ଗୌରବ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ ପ୍ରାଣପଣେ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଉତ୍କଳର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସନ୍ତାନକୁ ଚେତାଇ ଦେବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ ଗାଇଥିଲେ, ହେ ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନମାନେ, ତୁମେ ଯେ ଆଉ ଶୋଇ ରହୁନାହିଁ, ଆଉ କେବେ ତୁମେ ଉଠିବ? ତୁମର ସେଇ ଅତୀତର ଗୌରବ ଓ ମହତ୍ତ୍ୱ କେବେ ମନେ ପଡ଼ିବ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ହେଲା ଚିନ୍ତା କରିବା। ଚିନ୍ତା କରିବାରେ ହେଉଛି କବିତାଟିକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼, ନିମ୍ନଲିଖିତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଦେଇଛି ନା ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଲା ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଜାତିପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କରିବା କାହିଁକି। ତାରେ ଗ ରହିଲା ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ତୁମେ କେଉଁ ସବୁ କାମ କରିବ। ତ ପିଲାମାନେ ଚାଲ ଆର ଉତ୍ତର ଦେଖିବା। ତ ପିଲାମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଖିବା, ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ କାହା ସହ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। ଉତ୍ତର ହେଉଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଶାଗୁଣା ବିଲୁଆ ସହିତ ତୁଳନା କରାଯାଇଛି। କ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା, ଏହି କବିତାଟି ଏକ ଜାତିପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କବିତା କାହିଁକି। ଉତ୍ତର ରହିଲା, ଏହି କବିତାର ଏ ଜାତିର ଅତୀତର ଗୌରବ କଥାକୁ କବି ମନେ ପକାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜାତିକୁ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ ତାହା ସେ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ପାଠ କଲେ ମନରେ ଜାତିପ୍ରେମ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ। ତେଣୁ ଏହା ଏକ ଜାତିପ୍ରେମ ସୃଷ୍ଟିକାରୀ କବିତା। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଗ ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ହେଲା, ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଲା ଉତ୍ତର ହେଉଛି, ଉତ୍କଳର ସନ୍ତାନ ଭାବରେ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ମୋ ମାଟି ମାଆକୁ ଭଲ ପାଇବି। ମୋ ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ମହନୀୟ କୀର୍ତ୍ତି କଥାକୁ ମନେ ପକାଇବି। ନିଜ ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ନ ଭାବି ଜାତିର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବି। ଶୟନେ ସପନେ ଜାଗରଣରେ ମୁଁ ମୋ ଜନ୍ମମାଟି ଉତ୍କଳର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଲାଗି ପଡ଼ିବି। ଏପରିକି ପ୍ରାଣବଳି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଲେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେବି ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତରଟି। ଟିକେ ଦେଖ, ଏତିକି ଥିଲା ତମମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର। ତାପରେ ଯିବା ଆସିଲା କ'ଣ ନା କବିତାର ରଚନା ଶୈଳୀ। ତୁ ପରା ବୋଲାଉ ଉତ୍କଳ ସନ୍ତାନ, ତେବେ କିମ୍ବା ଏତେ ଭୀରୁ, ତୋହର ଜନନୀ ରୋଦନ କରିଲେ କହିବାକୁ କିମ୍ବା ଡରୁ। ଏହି ପଦଟିକୁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହିତ ଗାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ତୁମେ ହାତରେ ତାଳ ପକାଇ ବୋଲିବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କର। ଉଭୟ ପଦ ଗାଇବା ପାଇଁ ସମାନ କିମ୍ବା ଭିନ୍ନ ସମୟ ଲାଗିଲା କି ତୁମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଥିବ ଯେ ଏହି ପାଦଗୁଡ଼ିକ ଗାଇବା ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ସମାନ ସମୟ ଲାଗୁଛି। କେବଳ ଏହି ଦୁଇଟି ପାଦ ନୁହେଁ, ଉକ୍ତ କବିତାର ଅନ୍ୟ ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ଥିବାରୁ ଏହି ବିଶେଷତା ପାଇଁ କବିତା ଅଧିକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ତ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଏତିକି ଦେଇଛି, କିଛି କବିତାଟି ଦେଇଛି ତମମାନଙ୍କର 2 ପଦ କବିତା। ଏହି କବିତାଟିକୁ ତମ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ସହ ବୋଲିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ତମମାନଙ୍କର ଦେଇଛି ଯେଉଁ 2ଟି ପଦ, ତାକୁ ତମମାନେ ତମ ସାର୍ମାନଙ୍କ ସହ ସ୍କୁଲରେ ସେଇଟା ଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଛି। ଯେଉଁଥିରେ କି ପିଲାମାନେ ସେ କହି ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗାଇବ ସେତେବେଳେ ତମର ଯେଉଁ ସ୍ୱରରେ ଗାଉଥିବ ତମ ଟିଚରମାନଙ୍କ ସହ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ହିଁ ତମମାନଙ୍କର ଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାଳ ପକାଇ ତ ସେଇ ସ୍ୱରରେ ଯିବ। ତ ପିଲାମାନେ ସବୁଥିରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ୱର ମାନେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଥିବାରୁ ସେଥିପାଇଁ ଏହି କବିତାଟି ତମମାନଙ୍କର ପଦଗୁଡ଼ିକ ଏପରି ହୋଇଥିବାରୁ ବିଶେଷତଃ କବିତାଟି ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ହୋଇପାରିଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି, ଯଦି ତୁମେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଦେଖିବ ତେବେ ଏହି କବିତାର ଆହୁରି ଅନେକ ବିଶେଷ କଥା ଦେଖିପାରିବ। ତାପରେ ଦେଖିବା କ ନମ୍ବରକୁ। ତ ପିଲେ କ ନମ୍ବରକୁ ଆସିଲେ, ଏହି କବିତାକୁ ପୁଣି ଥରେ ପଢ଼। ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରି ଏହି କବିତାରେ କ'ଣ କ'ଣ ବିଶେଷତା ଅଛି ତାର ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଯେପରି ଏହି କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାଦର ଅକ୍ଷର 20। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଖ ଆଇଲା, ତୁମେ ଦଳରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିବା ତାଲିକାକୁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉପସ୍ଥାପନ କର। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଚାଲ ଦେଖିବା।
तो उत्तर देख पिलामाने एही कवितार प्रति पादर अक्षर संख्या 20 यहाँ गान कला बेले षष्ठ द्वादश अष्टादश और शेष अक्षर जतिपाद करने को पड़े। एहार गाइबा शैली मध्य स्वतंत्र अटे। ख नंबर क्वेश्चन आंसर है दल प्रस्तुत तालिका को पिलामाने श्रेणी रे उपस्थापन करेंगे। पिलामाने तुम यहाँ तुम निज श्रेणी रे उपस्थापन करेंगे जोड़ा दल तालिका अच्छे। तापरे पिले आसला मेल करवा। क स्तंभ पिलामाने पद्यांश ख स्तंभ भावार्थ दि जाइए। क स्तंभ को ख स्तंभ सहित जोड़। तो पिलामाने देखिबा फास्ट हमर क स्तंभ कौ सब शब्द दि जाइए एवं ख स्तंभ कौ सब शब्द दि जाइए। तो पिले देख तो पूर्व पुरुष जय करथिले गंगा ठार गोदावरी जातिर उन्नति से काहू करिब स्वर्थेजर व्यस्त मन पूर्व गौरव पूर्व साहस पड़िब कि केबे मने। ख नंबर स्तंभ फास्ट देला स्वार्थपर व्यक्ति माने जातिर उन्नति किपरि करि परिबे। तो पूर्व पुरुष माने गंगा ठार गोदावरी पर्यंत जय करथिले। तोर पूर्व साहस और पूर्व गौरव कथा मने पड़िबो। तो पिला माने याको आमे सब जोड़िबा। तो पिला माने जोड़िबा किपरि ना प्रथम पिला माने कोडा हबो उत्तर ना प्रथम पिला माने एटा हबो तापर उत्तर पिला माने एटा हबो तापर पिला माने जोड़ा जाको हम सेटा तीर मारी दउची। बुझी पारलो पिला माने जिबा पर को तापर पिले आसिले आमे कोन चिंता करबा। चिंता करिबारे कौन चिंता करिया पिला माने बेसी चिंता करिबानी विषय जेते कि सेते चिंता करिबा ठीक अछि। तो सांग मानक सहित दल रे आलोचना करि लेख। कौन आलोचना करिबो ना जाति नंदी घोष चलिबो कि भाई स्वार्थ को सारथी कले टाण किरे गाड़ी दान रे तो बड़ा घोड़ा मुहे बंधा थिले। एतिके आमर किछि पद आसीछि ठीक अछि। याको कौन करिबा ना देइछि प्रथमे स्वार्थ और ध्यानर ताबड़ मध्य कौन संपर्क थाई पारे लिखिबा। तापरे जातीय और नंदीघोष को घोड़ा माने टाणिबा कथारो तुमे कौन अनुमान करूछ लिखिबा ठीक अछि। देखिबार उत्तर देख पिला माने प्रथम उत्तर डेट रहिला तुम मानकर। तो देख स्वार्थ और दानर तोबड़ा मध्य कौन संपर्क थाई पारे उत्तर रहिला दानर तोबड़ा घोड़ा मुहरे बंधा थिले। घोड़ा दाना खाइबारे व्यस्त रहिबा मात्र गाड़ी टाणिब नाही। सेहीपरि व्यक्ति निज स्वार्थ साधन रे व्यस्त रहिले जातिर उन्नति निमंते कार्य करि पारिब नाही। तेणु स्वार्थ और दानर तोबड़ा मध्य अवैध संपर्क रहिछि ठीक अछि। तापरे पिला माने ख नंबर प्रश्न उत्तर रहिला पुढे बड़दाण्डरे विशालकाय नंदीघोष रथ को जड़े लोक टाणी नेबा संभव नुहे। तेणु हजार हजार लोक एक मन और एक प्राण सह ताको सहजरे टाणी नहीं थांती। जाति नंदीघोष को घोड़ा माने टाणीबा कथार मु एही कथा अनुमान करूची जे आमे समस्ते उत्कलवासी एक मन और एक प्राण होई ए जाति को आगो को आगे नेबा। बुझी पारिल। तापरे पिले आसिले आमे कोठी की ना शब्दर रूप। तोषा मदियार कुकुर प्रकृति कुकुर को श्वान वक्र पुच्छ मध्य कहा जाए। सेहीपरि निम्न केते गुड़े शब्द दिए सेगुड़कर दुईटी लेखाएं समानार्थक शब्द लेख। जननी पिला माने जननी समानार्थक शब्द कौन। तो पिले जननी कौन है ना जननी है माँ नले कौन है ना माता। माता तापर महिर पिला माने हम धरा धरा है पृथ्वी हम धरित्री हम। तो पिला माने मु धरित्री लिखि दउची तापर यार अर्थ मध्य पृथ्वी भी हम पिला माने धरणी भी हम। तो मु धरित्री लिखि दउची ठीक अछि। तापर पिले आसिले स्वर्ग माने स्वर्गर रहइबा कौन त्रिदशालय कौन रहिबा ना त्रिदशालय
ପିଲାମାନେ ଏଠି ତ ସୁନ୍ଦର ହେଉନି, ତମେ ନିଜେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖିବ। ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ରହିବ ନା ନାକ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଯିବା ପିଲାମାନେ ଜୀବନ, ଜୀବନର ହବ ପ୍ରାଣ। ଆଉ ଗୋଟେ କ'ଣ ପିଲାମାନେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କଲ। ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ତ ବହୁତ ସହଜ, ତଥାପି ତୁମେ ଏଇଟା କମେଣ୍ଟ କର, ସମସ୍ତେ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାହେଲେ ଭାଇର ପିଲାମାନେ ଜୀବନର ଆଉ ଗୋଟେ ଅର୍ଥ କମେଣ୍ଟ କରିବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଭାଇର କ'ଣ ହେବ? ଭାଇର ହେବ ଭ୍ରାତା। ଭ୍ରାତା ହେବ ପିଲାମାନେ, ଗୋଟେ ଭ୍ରାତାଶ୍ରୀ ବି ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ତାପରେ ପିଲାମାନେ ଆସିଲେ ଅର୍ଥର କଥା। ଜାତି ଓ ନନ୍ଦିଘୋଷ ଚଳିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଚଳିବ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ରହିବ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରି ପଢ଼। ପିଲାମାନେ ପଢ଼ିବ ଚଳିବ ଜାଗାରେ ରହିବା କ'ଣ ନା ଜାତି ନନ୍ଦିଘୋଷ ରହିବ କି ଭାଇ ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ସାରଥି କଲେ। ଏହି ଶବ୍ଦକୁ ବଦଳାଇ ଦେବା ପରେ ପଦ୍ୟାଂଶରେ କିଛି ଅର୍ଥ ବଦଳୁଛି କି ନା ବଦଳୁ ନାହିଁ, ଦଳରେ ଆଲୋଚନା କରିବ ଏ କଥାଟି। ଠିକ୍ ଅଛି। 6 ନମ୍ବର ରହିଲା କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଶବ୍ଦ ବଦଳାଇ ଯାଏ ତାହେଲେ କବିତାର ଅର୍ଥ ବଦଳାଇ ଯିବା ସହ ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ପିଲାର ଉତ୍ତରଟି ଦେଖିନିଅ। ଏହି ପଦ୍ୟାଂଶରେ ଚଳିବ ଶବ୍ଦ ବଦଳରେ ରହିବ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କଲେ ପଦ୍ୟାଂଶର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ। ଚଳିବ ଅର୍ଥ ଚଳମାନ ହେବା ମାତ୍ରେ ରହିବ ଲାଗିଲେ ତାହା ଅଟକିଯିବ, ବୁଝାଇବ। କବିତାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବାର୍ଥ ବଦଳିଯିବ। ତାପରେ ପିଲାମାନେ 6 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଉତ୍ତର ହେବ କବିତାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶବ୍ଦର ବିଶେଷ ମହତ୍ତ୍ୱ ଅଛି। ଯଦି ଏହି ଶବ୍ଦ ବଦଳାଯାଏ ତାହେଲେ କବିତାର ଅର୍ଥ ବଦଳିଯିବ, ସୁନ୍ଦରତା ମଧ୍ୟ ନଷ୍ଟ ହୁଏ। ତଳେ କିଛି ପଦ୍ୟାଂଶ ଦିଆଯାଇଛି। ପଦ୍ୟାଂଶଟିର ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନରେ ପାଖାପାଖି ସମାନ ଅର୍ଥ ଥିବା କିଛି ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଛି। କବିତା ଅନୁସାରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଶବ୍ଦକୁ ବାଛି ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ ତମମାନଙ୍କର ନର୍ମାଲି ଏତିକି ରହିଛି ଆନ୍ସର୍। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖ ପିଲାମାନେ ତାପରେ ଆସିଲେ ତମମାନେ ପୂରଣ କର। ତ ତୁ ମନେ ଭାବୁଛୁ ଡ୍ୟାସ୍ କରି ବଢ଼ାଇବୁ ଜାତିମାନ।